ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଗଣିତର ଆମେ ପାର୍ଟ 3 ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ପାର୍ଟ 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ନା ତୁମର ଏତିକି ଆମେ କରିସାରିଛେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ସହ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଆମେ କରିଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର କେ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଦେଖ ତୁମର କହିଛି ଉପଯୋଗୀ ଶତକ କାଲକୁଲେଟର କହୁଛି ଏଠାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହା କ୍ରାନ୍ତିକର ଦଶକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହଜାର ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବି। ଏହି ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ କି ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିଛି। ଦେଖ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତୁମର ନା ଦେଖ ତୁମର କେ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଦେଖିନିଅ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଛି ତୁମର ଉପଯୋଗୀ ଶତକ କାଲକୁଲେଟର କହୁଛି ଏଠାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହା କ୍ରାନ୍ତିକର ଦଶକ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବି। ଏହି ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ କି କହିଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନା ଏହି ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 100 ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ ତାହା 10 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର 4 ନମ୍ବର ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଲକୁଲେଟର ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବଟନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ +1 +10 ପିଲାମାନେ +100 +1000 +10,000 ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ 1 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ କହିଛି ତୁମର ଅତି ବେଶୀରେ +100 ବଟନକୁ କେତେ ଥର ଦବାଯାଇ ପାରିବ ମାନେ ତୁମର 321କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ବେଶୀରେ ପିଲାମାନେ +100 ବଟନକୁ କେତେ ଥର ଦବାଯାଇ ପାରିବ ଅଛି। ଦେଖ ତୁମର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଦେଖ ତୁମର ଦୁଇଟି କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦୁଇଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦୁଇଟି କ'ଣ ତୁମର ନା ଉପାୟ ବିକଳ୍ପ ଦେଖ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ତୁମର କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ ତୁମର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 321କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ +100 ବଟନକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 3 ଥର ପିଲାମାନେ 3 ଗୁଣନ 100 ସମାନ 300 ଦବାଯାଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଆନ୍ସର ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ତୁମର କ'ଣ କହିଛି ନା 5027 ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଖୋଜ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦୁଇଟି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ ତୁମର 572 ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର 5 ଗୁଣନ 1000 ମାନେ ତୁମର 1000 କେତେ ଥର ପିଲାମାନେ 1000କୁ ଆମେ 5 ଥର କରିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ 10କୁ 7 ଥର ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ 1କୁ କେତେ ନା 2କୁ ପିଲାମାନେ 1 ଥର କରିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିନିଅ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ନା ନିଜେ କରି ଦେଖ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଲେଖ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ତୁମର 8300 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମର କେତେ ନା 1000 କେତେ ଥର 8 ଥର 100 ପିଲାମାନେ 3 ଥର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ ନା 83 ତୁମର 100 ଥର କଲେ ହେଇଯିବ ତୁମର 8300। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ବି ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି ତୁମର 40,629 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଆମେ କଲେ କେତେ ନା 10,000 4 ଥର ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ ନା 106 ଥର 10 2 ଥର 1 9 ଥର ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରିବ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପିଲାମାନେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ହେଇଯିବ 40,000 ଥର 62 10 ଥର ଆଉ 9 ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ 1 କେତେ ନା 9 ଥର ବୁଝିଲ ଏମିତି କରିବ ଦେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କେତେ 56,354 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ 10,000 ପିଲାମାନେ 5 ଥର 1000 6 ଥର 100 3 ଥର 10 5 ଥର ଆଉ 1 ପିଲାମାନେ 4 ଥର ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ କଲେ ତୁମର 56 କେତେ ନା 1000 ଥର 35 ତୁମର 10 ଥର 10 ପିଲାମାନେ 35 ଥର ଆଉ 1 ପିଲାମାନେ ତୁମର 4 ଥର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ କହିଛି ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଗଲା ତୁମର କହିଛି 5072 ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଖୋଜ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଦେଖ ତୁମର 5072 ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଦେଖ
एटा देइछि तुमरो केतला माने कोन ना तुमरो 5072 पाइबा पई एक भिन्न उपाय खोज एवं यहाँ पई एक परिप्रकाश लेख कहिछि तुमरो उत्तर पिला माने केते ना तुमरो 1000 केते 5 थर 10 हे जिवो 7 थर 1 हे जिवो पिला माने 2 थर बुझिलो। तापरे देखो हम नेक्स्ट देखिबा हमरो नेक्स्ट नंबर कोन कहिछि ना देखो एटा कहिछि तापर देख पे तुम नेक्स्ट नंबर कौन कही निजे करी देख कही पे कौन कही निजे करी देख देख तले दि जाइए प्रत्येक संख्या पाई बटन दबाइबा माध्यम संख्या प्रकाश करने अति कम दुईटी भिन्न भिन्न उपाय लेख क्रिएटिव चिट्टी परी चिंता कर एवं सृजनशील हुआ पिला माने एटा देछि देख आमे देखिबा तार आंसर पिला माने देख तुमरो एटा देछि निजे करी देख तुमरो देख फास्ट कौन अच्छी पिला में तुम 8300 देछि पिला माने एटा तुम देख केते हेबो ना तुमरो हिजबो केते ना 1008 थर 103 थर आ पिला माने आ गोटे विकल्प प्रणाली रे तुमरो 100 कौन ना 83 थर बुझिलो। तापर देख हम नेक्स्ट देखिबा हमर बी नंबर पिला माने देछि केते ना 40629 तुमरो पिला माने 10000 हिजबो 4 थर 100 हिजबो 6 थर 10 हिजबो 2 थर आ एक पिला माने 9 थर बुझिलो। तापर देख आ गोटे विकल्प प्रणाली रे कोन हबो ना तुमरो 10000 पिला माने केते थर 40 थर तापर 10 हिजबो पिला माने तुमरो 62 थर आ एक हिजबो 9 थर बुझिलो। तापर देख हम सी जिबा पिला माने हमरो केते देछि ना 56354 देछि पिला माने तुमरो 10000 5 थर 1000 6 थर 100 3 थर 10 5 थर आ एक पिला माने 4 थर तापर आ गोटे प्रणाली रे पिला माने कोन हेबो तुमरो देख 1000 56 थर आ 10 हेबो 35 थर एक हेबो पिला माने 4 थर बुझिलो। तापर देख नेक्स्ट देखिबा हमरो केते देछि ना 66666 देछि पिला माने एटा हमें गोटे कले कोन हेबो ना हमरो 10000 6 थर पिला माने 1000 6 थर आ 100 6 थर 10 6 थर आ पिला माने तुमरो 1 6 थर बुझिलो। तापर देख हम नेक्स्ट देखिबा आ गोटे विकल्प प्रणाली तुमरो केते ना 1000 पिला माने 66 थर 10 हेउची 66 थर आ पिला माने 1 हेउची 6 थर बुझिलो। तापर देख हम नेक्स्ट जीबा हमरो ई नंबर पिला माने ई नंबर तुमरो कोन अछि ना देछि तुमरो केते पिला माने 3,87,813 देछि पिला माने एहा को तमे केमिति करबो ना तमे हिजबो तुमरो केते ना 1 लक्ष केते 3 थर आ पिला माने 10000 6 थर 1000 7 थर 100 पिला माने हिजबो तुमरो 8 थर आ 10 हिजबो पिला माने थरे आ 1 हिजबो तुमरो 3 थर बुझिलो। एटा आ गोटे विकल्प प्रणाली देख पिला माने तुमरो कोन ना हिजबो तुमरो 1000 पिला माने 367 थर 100 पिला माने हेबो केते 8 थर तापर 1 हेबो तुमरो केते थर पिला माने 13 थर बुझिलो एडा। तापर देखो हम नेक्स्ट देखिबा हमरो ए नंबर पिला माने देखो तुमरो ए नंबर कोन कहिछि ना ए नंबर हमरो कहिछि तुमको ठीक 30 थर बटन दबाइबा को पड़िबो तुमे केउ 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तयारी करि पारबो तुमे केउ 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या तयारी करि पारबो पिला माने देखो एहार आंसर हमें देखिबा कौन अच्छी ना देख बृहत्तम संख्या पिला माने कौन ना तुमरो 930 पिला माने केते 930 माने 100 पिला माने देख 100 के 9 थर दबेब 10 को 3 थर पिला माने केते हिजबो तुमरो 930 हिजबो। तापर एठारे प्लस 100 बटन 2 थर पिला माने प्लस 100 बटन तुमरो केते ना प्लस 100 बटन 9 थर आ प्लस 10 बटन पिला माने 3 थर आ प्लस 1 बटन पिला माने केते 18 थर दबाइले मोट 30 थर हेबो पिला माने बुझिलो। एटा गला तुमरो कोन पिला माने बृहत्तम संख्या केउ बृहत्तम संख्या कहिछि एटा तुमरो बृहत्तम संख्या केते केते तुमे करि पारिबो ना 930। तापर देखो हमें क्षुद्रतम संख्या देखिबा पिला माने तुमरो देखो क्षुद्रतम संख्या केते ना 111 पिला माने 100 को थरे 10 को थरे पिला माने आ 1 को पिला माने 28 थर माने केते हिजबो तुमरो 139 हेबो एठारे पिला माने तुमे कोन ना प्लस 100 को बटन को थरे प्लस 10 बटन को थरे आ प्लस 1 बटन को 28 थर दबाइले मोट 30 थर हेबो पिला माने बुझिलो। तापर देखो हम नेक्स्ट बी नंबर जीवा हमर बी नंबर पिला माने कोन कहिछि देखो तुमरो बी नंबर कहिछि 25 थर
बटन दबाई 997 संख्याटी पाइपारिबा। तुमे भिन्न भिन्न थर बटन दबाइबा माध्यम 997 संख्याटी तैयारी करि परिबो कि कहिछि पिला माने। देख आमे देखिबा तार आंसर बी नंबर कोन ना उत्तर पिला माने हाँ अन्य उपाय रे मध्य तैयारी करि हेबो। जथा पिला माने 9 प्लस केते ना 109 थर देख 9 थर 100 को 9 थर 10 को 9 थर आ पिला माने 7 थर +1 बोले माने तमरो +1 बटन को केते 7 थर आ 100 बटन को 9 थर 10 बटन को 9 थर पिला माने दबाइले मोट 25 थर रे 997 मिलिबो पिला माने बुझिलो 990 आ 7 997 एटा तमरो आंसर पिला माने। तापरे देखो तमरो नेक्स्ट नंबर कोन कहिछि ना नेक्स्ट तमरो कहिछि सिस्टेमेटिक टिप्स एक भिन्न प्रकार कैलकुलेटर एथिरे निम्नलिखित बटन गुड़िक अच्छी एहार बटन को यथासंभव कम थर दबाई विभिन्न संख्या गठन कर कहिछि पिला माने कोन कहिछि ना विभिन्न संख्या गठन कर कहिछि। देखो आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो देखो पिला माने जे आमे किपरि यथासंभव कम थर बटन दबाई पिला माने ए रे केते ना तमरो 572 आ 8300 पाई परिबा पिला माने एटा देछि तमरो 5072 5000 को पिला माने 5 थर 10 को 7 थर आ 1 को पिला माने 2 थर मोट बटन दबाइबा संख्या पिला माने 14 थर। तापरे देखो तमरो 8300 रे पिला माने तमरो 1000 को 8 थर 100 को केते थर ना 3 थर मोट बटन दबाइबा संख्या पिला माने तमरो केते 11 थर। तापरे देखो आमे नेक्स्ट देखिबा तमरो कोन कहिछि ना 23 थर ठारू कम थर बटन दबाई 5027 पाइबार अन्य कौनसी उपाय अछि कि कहिछि पिला माने देखो उत्तर हेबो कोन तमरो हाँ उपरोक्त उपाय अनुसार मात्र 14 थर बटन दबाई 5072 पाई पारिबा। देखो तमरो 1000 को 5 थर 10 को 7 थर और 1 को पिला माने 2 थर बुझिलो। तापरे देखो आमे नेक्स्ट देखिबा तमरो नेक्स्ट नंबर तमरो कोन कहिछि ना देखो कहिछि तमरो प्रत्येक संख्या एवं अनुरूप सर्वनिम्न संख्यक बटन दबाइबा मध्य कौनसी संपर्क थिबार तुमे देखि पारुछ कि कहिछि पिला माने। देखो तमरो कोन ना उत्तर हिबो तमरो जदि आमे पिला माने कोन ना 10 लाख बटन को 10 थर दबाइबा तेबे केउ संख्या पाइबा उत्तर पिला माने आमे 10 लाख बटन को पिला माने जदि 10 थर दबाइबा केते पाइबा 1 कोटी संख्या पाइबा केते पाइबा पिला माने 1 कोटी संख्या एटा तार गाणितिक रूप पिला माने देछि 10 लाख इंटू पिला माने केते ना तमरो 10 माने हिबो तमरो 1 कोटी पिला माने बुझिलो। तापरे देखो नेक्स्ट पिला माने एथिरे केतोटी शून्य रहिछि पिला माने देछि देखो कोन कहिछि ना एथिरे केतोटी शून्य रहिछि। देखो आमे देखिबा एही संख्या रे 7टी शून्य रहिछि पिला माने केतोटी शून्य रहिछि 7टी शून्य रहिछि। तापरे देखो नेक्स्ट हमरो कोन कहिछि ना एही संख्या को आमे कोन कहिबा पिला माने एही संख्या को आमे 1 कोटी बोली कहिबा कोन कहिबा 1 कोटी एहा 100 लाख सहित समान पिला माने 1 कोटी केते लाख सहित समान 100 लाख। तापरे देखो नेक्स्ट पिला माने तमरो कोन कहिछि ना लास्ट नंबर तमरो कहिछि पिला माने एहा को अंक रे किपरि लेखा जाय पिला माने देखो एहा को अंक रे लेखा जाय एमिति पिला माने देखिनो तमरो 1 रे केतोडे शून्य रहबो पिला माने ना 7टी शून्य रहबो आ पिला माने हिपरि लेखिबो 1 परे 7टी शून्य रहबो आ 1 परे तमे पिला माने 7टी शून्य लिखि देबो आ कोन करिवो ना ताकू तमे कमा व्यवहार करि देबो पिला माने प्रथमे कोन करिवो 3टी संख्या छाड़ी के कमा देबो तापरे 2टी छाड़िबो तापरे पछकू पिला माने 2टी लेखाय छाड़ी छाड़ी तमे कमा देबो बुझिलो। देखो पिला माने एडा मु तम पई कोन ना प्रश्न सहित उत्तर नि आसितिली एही परी वीडियो पिला माने आगो को देखिबा पई तमरो कोन करो ना चैनल को सब्सक्राइब करो आ पिला माने ए वीडियो को समस्त गोटे लाइक करो तम सांग मानक सहित शेयर करो पिला माने आगो को आमे एही परी वीडियो आहुरी आनिबा पिला माने ओके थैंक यू पिला माने।